Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Janabal muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhusu bidzikri wa ta'zim, Saudara Semulja Kiai Ridwan, segenap jajaran syuriah maupun tamfidiyah, lembaga dan banom Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang-Batang, panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari santri, hadirin wal hadirat simulja Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan semangkin beten kaula sataja bakuna syukur dak ka Allah pola Nabi san mertong amolot bedahari santri istighasah tak kasih hadir ni kak gula tak mak temu sekunin ni kang hi ana pemon molotan tak sekoni panika tak akun sakoni ongku na panika mangken posa king kun tak padang dak kebetulan kau lah saja posa dari pasera, posa dari malaikat beten kaulah saja tak mungkin mampu ngitong malaikat nang malam samangkin nang ikecara kak tinto. Tabuna Jalaluddin As-Suyuti dalam Syarhus Syama'il enokil pole sarang Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin, ma min baitin au mahillatin au masjidin kak dimma Roma atau bekampung atau bemasjid quri'a fihi maulidur rasul pas ibacain tentang kelahiran kanjeng Nabi illa hafathumul malaikah maka banyak malaikat ngipong nang ikan dengan genikah malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Yang ada Azrail tak sebut nang kasa cek nang kitab I'anatut Talibin ni kebunya LBM boleh tak kok kelero kia mun kelero dekian viral Katib Surya PCNU Kabupaten Sumeneb har kata salah atau napa boleh ka huruf bese salah mangkanteng teh mungkin ni kebanyak can segala banyak media massa orang ni mun bener tak kira di viral tapi mun beda salah nah viral kakapi was keman kaman ni ke manusia ni ka seteti seeke ngain manabi salah manabi bener pa bonyain ka benderna da gara enga sajuta ka benderan paling kuni ke ngain 5 menit saareh 2 areh tapi beda setong kesalahan tak kela gremare pakun enga terus engki napa engki. Malaikat Jibril, Mikail panika mangken ngibenor cahaya. Di dalam debu selain mun ibacain molot makai pasalamat sarang Allah nang terus na ian nikah. Mari baca kapi impian bon. Sekut mirang. Ibu ca boleh kok cek leng mirang penari dari ustad. Tikel na cek pahanuan numbian. Takaya Nabi salam malaikat taring ben malam mun bulan molot. Mata ngucai ibu ca boleh. Nikah tabarukan bolan robatain tentang molot kanjeng na para jamaah simulja Allah subhanahu wa ta'ala beten kaulah sateja mun beda molot gula tak abid semangken gula temu pelengan biasa tak tahu tak pelengan ngak nikah mangken tu bujang-bujang dan nikah kaburu setuli nah malit ras tuli toron pas tuli peleman jeng hujang dan ni kemudian gelak orang laki nya angin pentenan sakoni Allahumma salli ala Muhammad gula tanya kasih rabu bain mun malaikat tahu saya tanya aki si rabu si sakoni bain ni kita tanya aki bi gula panjenengan sateja perak napa punten
mun meriaki kelahiran Kanjeng Nabi perak napa punten? Mun sampean perak ongku tak kira tedung kemarin. Mun pas ngucap perak, mereka ini ketemu tedung dan ini ketemu. Kan banyak pengajian temu tedung. Tekun nang khutbah Jumat. Mun beda khutbah Jumat, pas tak Arab khutbah napa boleh cek lanceng ah. Ni kebiasaan dah banyak si tedung dah nikah. Anak papusan pun sing ngagian. Mangkana nikah mangken ekening bi Punawas. Abu Nawas nikah sepas kelonta wali gara-gara andi teori nikah mun terobu sena orang terote dunga ceritain si busen mun pas bedem biancak ngucap busen tedung teker esek tong waktu raja panika tak bisa tedung anak pama tak bisa tedung pola nanga bes ni bini ratin ekir pikir ngabes atau kok dosa king tak ya bes terbayang-bayang melolo pernah enten ngajela badan tak pernah ngi mangkana osaja gongku le napa nyamanna soca nikah mun pas pangabes maksiat nga nikah pahinga Harun Ar-Rasyid nikah pas tak ngededung yu memaki wahai ahli cerita si paling pinter kisah beda sayembara ibrina hadiah sebanyak pokon bisa matedung rato datang si paling boleh sediaki padahal pialana datang ternyata tak sukses rato bakun tak bisa tedung di budi ne Punawas nikah gula rato ya kota yongku Punawas engki mon been ya mon bener ibrina mon bisa matedung ibrina hadiah tapi mon tak tedung yo koma engki siap mari nikah Punawas nikah cerita nah beda bilis rato masuk ke kuping ngomong kan bau aja tulih nyorot boleh tulah nyorot yang penasaran engkau mah langsung keluar kan kita tahu apa sih dalamnya masuk boleh ini kilang ulang bi Punawas elang ulang di budina rato ni kesengke kia sing di ngakin jadi tak apa Punawas ya temu tangit Punawas temu tangit Harun Ar-Rasyid ni ketemu tangit akhirnya pas sukses ibrin hadiah pun mangkan pas Punawas ngucap mangkana raja rato menabi ngagungin soca ni kejeg cek pengabes maksiat boh mendemin engkau ben pola tentak mendemin keng teori mon orang tak bisa ngidedung kadang keng pola ni pengabes napa maksiat tong nomor 2 mon orang ni kemangken tedung pengajian king tak perak hina pengki tak perak dekian tedung ke kapi ni kak impian uning ke pengantananyar uning pengacaranyar na bendan jawab tak laki bagi pengantan anyar panikah ngolain kulaku lemah lembedengin tangin kulaku pacong, pakabolo, pakatemor, salenin, iyasen. Buni tak payah kadisa. Mari kini ke pengantan anyar tenggelam malam masuk. So kamar siapa ngajak jeding roh. Ben tak tahu je giving. Pa masuk kamar depan ke kamar ni kamangkin tak tedung semalam. Anak pemak tak tedung. Pola nak hati perak. Coba tak apa bapak ni gedung duk ni kumpaman pengajian. Itu lid bi kancana. Pak. Akun. Pak. Dibudin atau le apa? Aresna setelah bolo juta ngening. Bani yongku ya. Bun tak ketondu ya. Jo mak ketondu we go jan. Mari ni ke mulai dari pengajian depak ke Roman mitong pese setelah bolo juta kenika sampai kol 12 tak tedung. Ana apa bolan ate na pe. Perak Mekah. Orang amolot perintah sarang Allah kangkui perak nyambut kelahirna kanjengna peringatan kelahirna kanjeng Nabi ini kesambut kelaban perak tabun Allah di dalam Al-Quran qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu sahabat Ibnu Abbas ngarten qul bifadlillahi kelaban ilmu
ilmu ni keidentik ben santri maka ti pas mun pas hari santri papolong ben molot ni kepas kul ngucapan Muhammad bifadlillahi kalaban anugerana Allah saya maksud ilmu maka kapi ni ka gula kapi ni ka santre Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani luar biasa alim allamah tapi ada pumazil tu taliban sampai detik ini saya tetap menjadi santri kapi napa boleh napa Pak Camat nyaman gelek ngak santri ongku cecet santri pocur mun pas tang betang nika pas di Pak Camat ngak Pak Tohir melin gelek panika Pak Camat saya santri Abahas NU kemudian gelak bener Banom LPP NU le bener jadi orang NU orang apa nikah Allahumma salli ala Muhammad terwada keterima terutama bagian TNU kantong TNI tidak si datang TNU banyak kira tentara Nahdlatul Ulama para bansar kira ku laku kira pada ban paten Ashabul Kahfi bagian napanya mana Rois NU bagian muasis NU masuk deka swarga norok masuk swarga gies banser nih kau gula norok saya jaga mulai lambak mun tak ada ni kengki bangkan ada bunuh Syekhuna Khalil Bangkalan bak bila bancong mun depak tak kopur ditanya aki bi malaikat tina cek langsung aja jawab misalan jawab pun apa Syekhuna Khalil jawab ki ngantos ketua rombongan guys pasera ketua rombongan kabela sengkok ke malaikat marabbuka ken gelun di kantos ketua rombongan siapa ketua rombongan Syekhuna Khalil Bangkalan Ki Hasyim Asy'ari teu bereng mun pas tanya aki ajunan Syekhuna Khalil engkok ngebela guru mari guru ngebela guru na boleh guru ngebela sampai dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gula ditanya aki mangken gula ngatos guru siapa guruna ke Maimun Zubair ji moreda siapa moreta ke Zubair moreda siapa moreda ke Faqih Mas Kumambang moreda siapa moreda ke Mahfud Termas ji moreda siapa moreda Abu Bakar Sato singarang kitab Yanatul Talibin singarang Yanatul Talibin murid siapa murid Zaini Dahlan terus Tasaki Osman Ad-Dimyati As-Sarqawi sampai ke Imam Ibnu Hajar murid Imam Zakaria Al-Ansari murid Imam Mahalli sampai depak ke Imam Syafi'i murid Imam Malik murid Imam Nafi panika ajar deka sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdullah bin Umar langsung ajar langsung deka Gusti Kanjeng Allahumma salli ala Muhammad sampung tina jebuna Syekhuna Khalil makle kagapi kuru-kuru gekian pas dibudi pas adabu ke Kanjeng mulai Kanjeng Nabi serabu malaikat mungkar nakir tak kira bengal nyatanya niki napa niki pada ban gula ngibu bupati ke kantor gula pak beda polsek nang kantor ni ke ngambek gula bareng bupati bagian nyatanya akhina letakir terus entak ada ni niki napa niki nang kada bunga kalaban apa nikah badan hari santri sika masih bahasa kada ni kepada molot pada hari santri can kelakul bifadlillahi wa birahmatihi ban kalaban rahmat Allah mun fadlillahi ni kaidentik ban santre teti santre kapi wa birahmatihi panika maksudna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tengku cek nang tafsir Ibnu Abbas masalah kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu maka kalaban jeria fal yafrahu maka becek bunga orang banyak perak tak perak bunga tak bunga ambian mun bunga mungkin sesuai kalaban jabuna Allah Subhanahu wa taala papakun santre gula samangken pakun santre ngaji pun bulan alumni Sidogiri ngaji pun 3 bulan bagian alumni Sarang ki ngajar gula ke bagian alumni Kelaben macam banyak gula pengajian ngaji benih mulangani tetapi ngaji
Ana apa bolana? Bolana jabuna Syekhuna paman beten kaulah Ki Habibullah Rais tarbiyatus sibyan ngaji wajib mulai ambuna nyoso sampai mate cek to bengka rana leso pakun sampai mate ingkun mangkenya benyan ngaji wajib mulai ambuna nyoso pas ambu orang nikah mon nemu soso. Artinya apa? Orang kadang gun akabin, tenglah akabin kadang selaki abini si bini alaki dibuli lah tak ngaji boleh, tak mutlak boleh. Pas ambu detisan santre. Mangka mungkin nikah muka-muka keterima kakabida ka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hari santri panikah hari diusulkan oleh Nahdlatul Ulama ke pemerintah. Pas langsung bi pemerintah panika terima deti hari santri nasional. Ana apa bolana? Bolana NU panika organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia dan akhirat. Mai kocak dunia dan akhirat. Bolana orang nikah. Mun itunya jelas ampun ki. Mun riwayat dari Ki Marzuki Mustamar 93 juta. Marin kenikah saat kenikah juga gula merang riwayat dari Ki Miftahul Akhyar Rais PBNU lebih 100 juta. Jadi pada kabela pada ban riwayat hadis kedua mun riwayat dari anu nikah riwayat nikah dan nikah. Gula norok hari santri ki purun nang lam ahad. Nang Mekasan riwayat ki nikah. Ana apa bola nama ikut dunia akhirat? Meneng dunia jelas nang akhirat panika orang tak amate tak coret deti anggota N. Masa dekian ke Mas Guri atau ke Ishak dekian pakai coret. Ari lah mati ya coret. Dan ada ki. Pakun ikut N. Pakun ifatihain di orang N. NU deti nang akhirat mau pakai bitong bensin nang akhirat banyak tak banyak. Nang NU panika. Banyak bila mangkan orang NU panikah. Ana pemakna NU pola naku laku nikah. Terode dia penumpang Ki Hasyim Asy'ari, terode dia penumpang Ki Khalil Bangga. Dan kalau saya jadi butuh tak tahu nyopir tak tahu dak remah. Dina bila malis nyopir Ki Hasyim Asy'ari, gula bersampian tore norok bae niki napa iki. Dikel tak mungkin norok tak sandi sim. Tahu satu nyopir norok dan nikah. Tak ada kan kun sengidam. Ke pakun pada depak kasuar ke korbokon norok. Ki jalar meler tak kok iba keluar dari motor dekian. Maler kelen dekian iba keluar. Hari santri. Yang kun kadang NU nikah napa-napa boin mun nang Indonesia nikah mun tepan terdesak melarat kepepet biasan pas nalpe KNU duduk rumah gula pilih nikah pilih apa bon gula terus pilih DPR entar KN orang yang pilih bupati entar KN mungkin di bunyan partai entar KNU bedempak partai nalpe KNU nikah tak langkong nyon tolong dak nih kadang tapi kadang tenglah deti pas kelopa. Jadi NU bagian ibri bagian ngak gini kena melolo. Padahal si atet dia ki NU panikah setong ayat wa matil ka biyamini kaya ya Musa ayat kenikah. Jadi selain tongkat tasbih pas ayat itroaki sareng ke Khalil Bangkalan lewat mediator ke As'ad Samsul Arifin Sakoraja pada Pak Daga Hasyim Asy'ari ni kebeni bahasa napa tapi kun ngabala ayat Al-Qur'an wa matil kabiyaminika ya Musa. Napa ternyata qala hiya asaya tongkat ni ke ibarat ke pemimpi sampai samangke Indonesia ni kemun teti pemimpin bagian panglima mulai dari Polres naku tongkat di atas kaki bagian di tasemin apa naku tongkat ni kan mangken kun lambang kan orang pula tongkat bede pistol ada kerugunan no jed mak nyaman tak akun tongkat kasa kun lambang ada pistol lah kasa kun lambang sebagai kepemimpinan mari negeri kebi Nabi Musa tongkat kenikah
Roh kota pagi, dengan kota pagi bisa membelah lautan. Dengan kota pagi bisa dadi olar. Keng mula dadi olar, ni kejak terus dadi olar. Anapa bola na? Bi Allah subhanahu wa ta'ala olar kenika pakon pon tut pole de kana Nabi Musa tung le pon tut ditongkat po. Tuti olar leki ono olar politik. Wah mari kenika pas kalau pain situ ditongkat boleh kadang ngi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana perak terus ki. Guru saking rambu boleh 20 menit. Saking rambu tanah pejejek pelengan mangken gula. Jepun malam mode awal mulot guru. Nek nikah ki mun deteng beri nyaman kan deteng tengah malam. Selemahan terus di muka kan deteng bakul telok. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka nomor situng nikah. Nomor 2 selain perak, beten kaula sateja cinta napa putan ka Kanjeng Nabi. Cinta nikah cinta serius napa cinta gombal? Serius enggi. Orang nikah debuna syair tade saungguna orang tak cinta ke Kanjeng baik dinyatakan atau punten atena nikah tapi cinta ke Kanjeng Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bidzaka syahidun wa dalilu. Terusna ada amma dalilu idza dzakartu Muhammadan. Dama sarat dumu'ul asyiqina tasilu kullul qulubi satadan ateh ilal habibi dak Kanjeng Nabi setetika kasen Allah ketika kasen beten kaula sateja tamilu dikacondong artinya kapi cinta ka Kanjeng wa ma'i bidzaka gula ngucada nikah syahidun wa dalilu andi bukteh andi dalil. Nah betul dalila ammad dalilu dalila idza dzakartu Muhammadan bila gula ngucak asma Muhammad tukang hadra gelo Rabbi salli ala Muhammad tinggal nyebut Muhammad sorat maka teti dumuul asyikina aing matan orang-orang sekerong ke Kanjeng Nabi tasilu ngelocor ke kapi aing matana mangkana gelek gulus takok sentara kanto sing abe sampean ke kapi bu dek masih nangis mulai gelek. Dalam kitab Bidayatul Hidayah uning kitab Bidayah napa bernana koning Sanyar biru ada si hijau tu. Kitab Bidayah Khalid bin Ma'dan panika atabis deka sahabat Mu'ad bin Jabal. Bin Jabal bagus. Tak mon Jabal yang madhur tak bagus. Napa mon yang madhur kau ngejak mak Jabal lo napa? Lecek roe gua. Jabal ni kamon munca Arab artinya gunung. Mangkan nang Mekah ni kepada Jabal abiku bes. Keng biring matura abi na ibuang kari Jabal gubis. Pas beda orang sepo ka gula rombong na gula lambo. Kamu Jabal gubis ke? Kini keting Jabal gubis dah. Mak ada gubis saja. Bah jangan gila. Erekan benih gubis cak matura nikah. Abiku bes pani ke Nabi Adam jangan gula. Keng Nabi Adam ni ke orang tani raja. Mangka Nabi lambak guru si Iran rogi ongku orang tani ta'a salat Nabi Adam tani raja kia salat pola mi Nabi Adam mi sambil tani gubis boleh dan gula. King ada nang kanto nika pola nika nangin Nabi Adam pas ikoten jabalku gubes entan gula tata jabal gubes nika ama pas anda nikah. Khalid bin Ma'dan acabis dak kasahabat Mu'ad bin Jabal depak Marianot sematorak hinapa punya benempian tapi jadi sekiai tak kira matoring Khalid bin Ma'dan. Tabun Khalid bin Ma'dan hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah ya Mu'ad. Ngiring cerita aki podapah seperang ajunan dari Kanjeng Nabi. Kun pola na sahabat Mu'ad ibadah nikah. Sahabat Mu'ad nikah langsung mula.
Can gula jebun Khalid bin Ma'dan, can gula minta diem mah. Polan abid nangis sesekudan ke kapi. Dibudin akhirat bek diem pas ada buah syauqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duh gula makin nikah empian mereka ini ngak nikah pas titik kerong nek ke kanjeng nah. Gula ban empian pernah apa? Sinangis pulan kerong kanjeng Nabi. Di adik roda malah tak ada kapir wah. Mak kada sakoni tinak taka sakoni inggi. Taka sakoni ni kebulan sen gelak si bunyak malaikat ben pocur segi nang nikah. Bila nang syuting nang akhirat. Oh canai tengku. Mak pocur kok ya nang ya kok ki. Orang punya si mole wae gua. Beda tak ada bila syuting nang. Beda ke kapi syuting nang. Bagusan ben HP nembian ni kemun syuting na malaikat. Cerna kapi. Iya, setepan malam Jumat manis setepan deh nih kaya. Mak bocor kok molot deh nih kaya. Kenteng le depak kampian tepan kal nakal kuruh. Duh, hari mak masuk ke syutingan giya deh gua bas. Mun si masuk mangken bocor. Panikah para rabu simul diaki Allah Subhanahu wa taala. Maka napah seekor caki sarang Mu'ad bin Jabal. Gula merang dari kanjeng Nabi dabun Mu'ad bin Jabal. Allah Subhanahu wa taala dabun kanjeng Nabi nyipta petok malaikat sebeluna. Kok lah tahu jadi tining bidaya kok atam terus antina ka. Cek lo kok gertek de ni kembian. Wah lah tahu melolo. Cek tahu ke ngilang ulang tekampian macam Yosin gerua. Kan cek lo tahu gelek macam lam Jumat saben macam makin macam boleh. Allah ni kata pusan sampai manusia ni kabu. Busan tinjau sang busan macam Yasin. Dalam Jumat makan macam Yasin, Jumat datang macam apa? Lepas dia si beri ni, ko bimbian. Napa boleh pas pejang ngambian, pejang jan. Pejang duhur, beri apa cek le duhur boleh. Cek boleh hina kanak kok ben kol sari duhur. Ki duhur terus cek. Ben apa zaman ben kol 12 ni ka salat duhur. Kat Allah Subhanahu wa taala nyipta petok malaikat. Dibudi di malaikat ni kaya kebaikun cur koncenah langi kapeng tong, kapeng 2, kapeng 3, kapeng sampai kapeng pet. Raja na malaikat mengkitab bidaya ni kaya kebala pada ben labang. Ada mun kun cur koncek anton apa boleh kun bansar. Saya jaga tak kira pada ben labang dan keruang. Mangkan mun malaikat cur koncen langi ni kepada ben labang. Tidak tahu sadeng orang. Kalau nang dek ni kebaik lah tak kira bisa masuk pun. Jujur koncen pas ben labang. Mari nah malaikat hafadah malaikat hafadah abektah amal kagum malaikat hafadah polan bunyak polan bagus sudah iya amal ya moci bunyan ternyata depak kalangi kapeng tong pon tak oleh masuk cik bagus nikah geni ke canembian gun bagus gula si oning tak ibeki lebat itu gas bi Allah mun amal kini ka amala orang si agibaan ago sepen ngerasanin cek kadang mun mengken mun pas tak tago ke pangeran tak ning beden apa rasanan melolo cek kadang malam tar pengajian tak abu ibu guru ibu kada sana wiki guru malam tar pengajian oleh ganjaran ku laku ni ke ada kerjaan kapi. Tahu ban si malam pengajiannya apa arwah seneng budi negara si pasti aku kapi geleng marah takut tak tahu ngerajaan di geleng jangan gula apa jangan aku geleng tibi merasa nih iya pasti aku kapi apa tak yang aku kapi jadi tibi napa jadi guru aulen utang gula tahu nang isar tang betang guru si utang tak kalau din serak tak aulen utang tibi majar di napa jadi ngemas sempuan nih gogi kije benyan takala sempuanan apa jangan kuidin tibi lah kau beda sih kerasan nah kadang polan orang yang kebayi Roma kerasan kebayi Roma dia raja orang yang beda Jakarta jangan gula tini aja kerasan jangan gula dia orang yang kebayi tibi pesen tibi repot tibi mak bas bah noro repot kia torot dan gula sih mah meleh motor genduan mak tekar genduan tak repot ini beli senapa bayin beli ti Gempang ring arasanan ni kagem
Mangkana ko tuga jaga sambil lesan ni nomor situ. Nomor 2 aja ge nge-share pureng can sikele berita-berita palsu nikah, orang berita palsu nikah bek melarat jet. Benihun samangken kabar-kabar palsu, berita palsu benihun samangken. King kun piteun nah mun mangken nikah beda sosmed nikah sosial media sosial bedinga nikah nikah mah kepang tersebar enggi. King mun berita mulai lambe waktona setong waktu rombongan Kanjeng Nabi ben Sayyidah Aisyah pani kemangken kalau ngageger ki risarian kalong rombongan lo pak kada kapi Sayyidah Aisyah ki beudeung dengan ibudi beudeung setong sahabat aja dari jauh ndak nikang ki takok Sayyidah Aisyah ila salahen jadi pas akaton siapa bukan Sayyidah Aisyah bereng laki apa arwah pakun selingkur wajan karena terus ikaporoki orang banyak partai juga kapi gini kak esang kaungguan selingkuh ongku Sayyidah Aisyah nikah sampai Kanjeng Nabi bain ben Sayyidina Abu Bakar repot Kanjeng Nabi dinah kok tak tahu si anwah ini kan Kanjeng Nabi nikah kok tak tahu si mengambil sikap sampai Allah abri keputusan ke anje de rumah Sayyidina Umar ini kayak kepegel bi Sayyidah Aisyah jadi bini banyak Kanjeng Nabi bae gua pegel Sayyidah Aisyah kini sampai bek abit si pegel lagi ini bini artinya lah buang gua bisa dinawan lagi jadi bini banyak karena orang yang parja jongku gini kak bukti nyecer si nyecer laki bini coba apa bener laki bini jalan dengan kata pas kapereki bimpian cek kak disak makin tepan namain nakal melacur umpamana berita bohong mun terus ilang ulang ipetik tu ulang benari berita aki teka kabar letik pada ben kabar bener deka kopeng orang nah boleh ni bini nikah lebih terpengaruh kalau ben kopeng itu beng mata kita ben kayak laki nikah lebih terpengaruh ke mata ben kopeng melematan hartin we gua dan orang taratin ni gua jadi kan ben taratin kok ratin gua kayak laki tapi mau nik bini, wah benda karo orang hebat, menurut masuk ongku, napa boleh wah punya dukungan. Tak pernah bukti hakim pian ngara. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kebarokan Gusti Kanjeng Nabi, muka-muka kapi oleh barokan Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Yang kelak bersalawat nari ya Allahumma sholli salatan kamilah. Ya Allah, muka-muka rahmat ta'dina ajunan sesampurna. Wasallim salaman taman keselamatan sesampurna ala Sayyidina Muhammad muka-muka tetap atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tanhallu bihil uqad tanhallu rantas abuka bihi kalaban barakan Kanjeng Nabi al uqadu pun apa bugelna ran bugelna abuka tak buka bugelna apa nah bukan dalam berembian. Din, nanti ada orang gini kak sana. Tanhallu bihil uqad abuka al-uqad bihi kalaban barakan Kanjeng Nabi al-uqadu pun apa bugelan. Maksud bugelan ini kenapa masalah nalastare impian membedembi leput dari tampar neng kato kru nyaman masalah impian pas ibuka berarti makin mari dari masalah di orang yang kadang kebayi dua na muka kunci gini kak dan halu bihil ongkot mun maca selawat barokan Kanjeng Nabi masalah selesai ingki napa ingki bareng di masalah napantan benih banyak mun ngodik nang itunya kakapi andi masalah kakapi ser andi masalah teka jeping ruah ndi bekal ben bi. Ini masalah si tandi bekal masalah terus dia bekal. Monteng landi bekal masalah terus abini terus alagi ya teng abini alagi andi masalah boleh gini pas ambu masalah. Bolan binin siratin masalah binin siratin. Kadang binin siratin gede orang pas tengah malam kadang sayang gua pas ngakui chattingan dirimu bagaikan rembulan
Sia tekan takasa tak mun ngucap ke Kanjeng Nabi. Mun ada bu ke Kanjeng Nabi anta syamsun anta badrun tebun ulama Kanjeng Nabi lebih terak boleh etempeng are lebih terak boleh etempeng bulan purna. Tekan kecunga kinna pakun mpian kan kadang kecungin bi tanda ki. Reng laki pada ngicungin ka reng bini ki aduh bak nale ratin kajena purnama si takan takasa ngempian perak gula bila ke muslimatan ika amma gula oh nang karang campak ke benda muslimatan kabela bi gula lakin empian masuk ke kamar lakin kecungin pas pentak sawirna jan gula pas alam duban ka mak songo taman ceret inga Arjuna Mahar sawir na iti pang sawir lagi ke tanda jan gula. Mbian bini na ni kemangkin para muslimat bagian muslimat nikah bisa tampil kin cepat tampil tas bangkung jan gula. Masuk kamar tampil dek kalagin na pas kecungin lagi na maramas mungkin burlebur na yalam ban gua. Anapa bola na Kanjeng Nabi ni kasomper cahaya. Anta syamsun anta badrun anta nurun falkonori ajunan cahaya di atas cahaya. Mangkan mun la salawat mari masalah berisen di otang. Mari kor bacain salawat. Napa boleh etoren banyak salat ninte Kanjeng na sallu kama raaitumuni usalli ban kakapi umat sengko asolat teh pada ban sengko e waktuna aso Kanjeng Nabi salat duha na bantan empian mun di otang salat duha bas si beudeus ngocak gula pun salat duha beunihun belung rakaatan paling banyak belung rakaat gula terbes sampai 20 lebih gula jan mak pakuntan jera otang apa jeung na benten yang gula apa jeung 20 rakaat tapi siapa jeung nikah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kok gelek nang 300 Alhamdulillahirabbil alamin dim tase kata mah kada gelek mele bensin iku mele bensin nang yan apa mele rokok pas nang pasar cantir kan kun mele anu kok kun mele bekok ndak nikah Rahmanirrahim Maliki yaumiddin nikah bojeng na perisarian. Abojeng na perisarian. Bang ucap tak gelem nyerah. Polan menereng abojeng nikah kadang bi pangeran cet pas ipa datang ke kapi. Sebelum abojeng tak ada. Yang penting lah mon la bojeng sampai jerum saya pikirin ku datang ke kapi. Makanya beda orang mator dia ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak kehilangan apa? Kehilangan kantong SPC, dompet pun mungkin lambat betin kantong pola apa? Kereningan kasa dirham dinar kan kereningan memberi dompet tak kebuat dompet ngui kantong lambat. Kehilangan kantong abdina jabuna Imam Abu Hanifah pejang. Dudukan. Allahu Akbar. Pas bang mencari alhamdulillahirabbil alamin. Kok gelak ke songai. Ar-Rahmanirrahim. Oh iya kok bah mukal kalampi pas anu naruh kantong bingko jeledaki betul nang tin songai rejan pas tuli pemari salat ta teng letengku bedauku nang songai habis ke Imam Abu Hanifah deur metemu engki alhamdulillah pangkiongku deur mo bae pangki cek gulugun Allahu Akbar gulu pas langsung ingat sintar ka songai napaan gulu pas ingat ka kapi pas tanhallu bihil uqat wa tanfariju bihil kurab Watam fariju berban seneng bihi sabab barakahnya Kanjeng na al-qurabu kesosaan ada si asal sosa jadi seneng kengkun Allah Subhanahu wa taala abri kesenengan lebat kesosa mbian mun tepan sosa cuk sosa aku beri kesenengan apa bi Allah dek ni kena mbian pas sosa aku nang dek ni kemalala kiba salat kiba zikir kiba maca salat pas sambil ngebelek katanya beri kesenangan apa kok mai pensaga bi Allah iya pola namun dengan pengajian ruang Allah kadang beri kesenangan palebat kasosa jadi Pak Camat nyaman tak nyaman king mun lah deti sing nyaman sekita deti yang tahun nih kosok
nyebut ijazah nah uji nikah kau tidak nikah napa boleh yang setia DPR-nya man nyaman maupun teti segi apeli ya kasa ki nirter PC kasa nyari dukungan ke kaman engki sesat asa melarat tak melarat napa boleh kelebun melarat tak melarat engki mula teti nyaman bo teka anti anak aku dua seneng tak seneng anti anak seneng tapi teka seneng guru lebet melarat tebenten teng binian sengucak melarat lagian pengucantan nih gua lagian kamu jering basano kimon si bini embian do kadang mun posa popo guli kelaban guru gulu tung tar kasa bapak rampakeun ring kepetong pengak ring beri sindrom benang dek nikah beri sindrom ben kana mendung bulung-bulun sekecek lahir gula tahun ning cek lahir kamu nyaman kalau pain gula pun tak temu pun sal cek reng pen bila bein lagu bereng ngandung kasa jadi melarat si mungkin laki ni kekun si tak melarat si bini cedut kumun reng ngarem biar guru tahun ning biar si mungkin laki terus cenaki le dan malik kas keluar terus gua mungkin ngocak terus saya tahu nih nggak teka tukang parkir teroning terus iku bagus sebini ngelocor anu napan lo ngadin gula makin nikah keringat dingin nikah geng terus sambil kok rokokan terus le kok rokokan sambil nginom kopi ngebikin segelas benih sesaung ku mendak nikah ada di budin datang matuana tuna nyaman ni keduain ban sakin ketibin pasti ko kadang mun rapa kematua kurang genanggi kan gula mun pansakin ni keduain kia serasnya ada dukon nyere bidan apa jangan gula senyetir motorang enten taning keduain mun sakin nikah nyaman kedua pala sakin cek teka sakit kasak mungkin oleh keuncuran seraja dari pada benjihad fi sabilin jihad kasak jihad orang bini ngandung bu belek siap ngandung le tak apa galan kanan ben kieu jihad orang taning ataning dabun kanjeng nabi badatu sajriyah saya tak bisa lontor kalaban istighfar meloloh tapi lontor kalaban masak kota orang nyari kasap nyari kangkui anafakuen keluar maka orang akasap nikah juga masuk aki termasuk jihad jadi kekapi nikah embian tau satalata ke orang bulan bersidak ni ketero dak ni kaki ya bi tibi sebang ibagin bi tibi sebang bi Allah ki na bengki kakapi ni kadang teu jembatan ka surga kadang teu jembatan ka neraka kadang empian teuti Pak Camat nikah pulan teuti Pak Camat kadang orang masuk surga kadang pulan teuti Pak Camat orang masuk neraka jembatan kini kakun dadi kiai kadang pulan dadi kiai masuk swarga kadang pulan dadi kiai orang nikah masuk neraka pada bein kun dadi jembatan dadi apa bein engki can empian kaya mun kaya asok sokor benten mun miskin sokor pada pian kaya sokor ana babolana mun dadi ring kaya nikah oh semua ring miskin abajang, ring tekaring kaya bajang, ring miskin apa sebulan Ramadan tekaring kaya apa? Keng bagiin nang orang kaya nang ke molodan, ring miskin tak bisa nang ke bulan tandi bes oh sama beda santunan anak yatim tak norok nyantunin, kun norok ngusot kanton melalui kosot dan kan fokus ngosot kobun ki jadi kosot teker prabu tak orang kan beda cerita na nanti kereba buda kebipan apa pola nengi roman ni kan mungkin roman ni kini tidak kamera apolong apaan emaan anaan apa ni kan dicara kangkui mabeda demonstrasi kan nikah kun tero tawa nanti dung na panten
Teti pas biasan pas obun jan tace obun dan nikah. Mun tak guli oh tedung lah. Fal yatafaddal maskura iku. Ada apa geng? Tedung tak guli. Mangkane si tong waktu pas nyanyian. Enaknya tadi malam jan. Bibi pan mana no. Dekian pole isi. Mari na nikah ternyata anan temu nyaut menros terus aki sengkok butak bah ngiting ben malam bencong jan engki ki mah ketek gula jan cuk pun malam lo kowe tebut Allahumma shalli ala Muhammad mak berceramah dak tak padat berisi wak kejok meloloi gua can gelak fal yafrahu ro kalaban papa pebu papunga pengajian nikah papunga dan nikenggi mentingkan pada beda tariqona sebelum Gus Bahak lagi beda tariqona Nabil Hasan Asyadili nikah kalabuan senyum mun murok mun tariqona Habib Abdullah Al-Haddad panikah kalabuan mular bunian nur mempasang bilak gelon melolok Nabi Abdullah Al-Haddad ring mulang reko tu sambimu mula sebelum Nabil Hasan Asyadili sampai Abil Hasan Asadili ini kan makin saya orang tak beki nangis mak nangis sebenarnya kok apa ngantan naik gue Jalaluddin Ar-Rumi waktu ada saya ada nikah nangis orang mak nangis apa iki cenah ngajunan nggak saya sengkok ria pengantana la cek nangis marah tapuin hadra atari joget nggak joget teman nikah ya Nabi salam dan nikah anak Jalaluddin Ar-Rumi saya Mpian bila dak nikah ki yang ki tenglah para aset coba undang aki Al-Banjari gua sampai iki bekan apa ke makam mbak bilang biasa la ilaha illallah mundin anu datang betang ni ke bila empon cek ngin nggo hadra ya nabi mun parlen nggo dromben ki Allahumma shalli ala nyaman asok korembian mon soki polana mun mbian soki orang mbian sesoki bisa entar umroh bisa entar haji saya miskin tak bi bulu do orang gitu rogi ya soki yang miskin teti orang miskin juga pak asokor ka al anapa bolana orang miskin panikah teti mayoritas penduduk suar waktu Kanjeng Nabi Isra ban Mi'raj ternyata ngolatin neraka paling banyak ahli neraka ni bini ada nih bini tinta tahu satu saki mensi nikah kakek laki bin ngolatin swarga ternyata mayoritas ahli swarga panikah orang pakir orang masakini orang miskin pada orang NU ni orang NU ni kan miskin. Apa bolan saya sesoki 9 naga nikah ketemuan ban kimi Miftahul Akhyar depan para masaka bandara ni ketero tapang kieu gak 9 naga ni keberkah pula ni keboleh cek bendera SPBNU asalaman terima kasih NU ternyata apa ternyata 9 naga ni ka 75% lebih kekayaan itu bang orang se-Indonesia. Bang orang se-Indonesia. Beda setong orang ini kan makin lebih sikat persena. Mereka kaya. Mangka nampian lil fuqara il muhajirin nggih. Orang-orang muhajirin kadang orang kir pakir. Masuk swarga kada orang sepakir sebelumnya orang sesoki masuk ka. Anapa masuk kada? Pola na sesoki punya saya tanyakin motor anu na motor tong na Roma na ban kimun binin tung binin duan binin tu tong na boleh tanya ki sabe na boleh di mapesena angku apang dekian dia bunyan mon orang semisken apaan ban sandi kekayaan na Roma esena lemari ni lemari na beda kalam pitong angku ibojong apa boleh berlencak aku tidak boleh mari kini melekat ya marilah masuk surga gitu. Orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang go temu masuk
telah masuk ke swarga 500 tahun lagi Pak Camat Rabu. Lambat lah bu 500 tahun. Ini tak lambat apa kok masuk swarga ki. Bu mak bodoh dina ben kan rentang petang roya jan. Engki bedongku bidadari je. Bu tabuk gulapon ba jan. Si mesongar ba. Mengucap dobu ben bila si masuk dena gula habis 500 tahun pun ba jan. Menangis nang itunya gula kan kuno Morgan 70 mati mare pon. Mungkin ni kasi masuk kantok empian kan kun soki 70 tahun lembek nang itunya. Gula makin 500 tahun ngaden ben sampean. Ada gula mun saja mau bidadari sal-salan ka kapi pon. Bodoh sih nyamot lagu kau sarbu deh kan. Oh bodoh kasa. Kok terus entah cukur makan ni posang ni kau. Jadi si mesongar bas. Empian kun depa ka Mekah boin gulu pon posang ni gua. Mun nang kanton iku beni ngak bumi mun bumi ni kene gua. Mun kanton iku lebar, tor ya teraboin. Si ya terajan. Kanton iku hacereta ki. Bula pon oneng ka kapilan jalan kanto. Kanca sungai susu. Entar sungai Metuh ka saja. Mbian kecet ajulan Metuh nang itunya. Sungai Arak ka sa. Ore itu ya terabokon mangken go. Mak gaya do iya pon setia ke go jan. Kan rakyat angko lambo. Engki ja gule nang itunya ni kamelas Pak jan. Mun embian tero kelengkeng meleh laku temuan di keleng guleng lambek tero kelengkeng sampai mari tero bakun tak teka Pak. Mangkan dia saking tada akhirat katon taadil engki napa engki Allah katon taadil cuk bodo orang sergep abojong bakun kadang kuwi sepeda ontel orang sita pati abojong temu Mercedes Fortuner Pajero si padahal tak pati bojong. Tapi makin pulang pada akhirat padeng si Allah panika adil iki napa iki. Keng tapeh empian nomor situng mun tepan miskin empian kabela. Engko cet miskin setia, tapi miskin engko dia kok la umur 50 mun sampai sebida kok semate 10 tahun lagi. Berarti engko kun miskin 10 tahun. 10 tahun. Bila mun masuk swarga sing kok sogi, kor masuk swarga. Si susah pas tak masuk swarga nang itunya pon sogi, do pak deng lemate pas temu tak masuk swarga. Muga-muga syafaat kalaban syafaat Kanjeng Nabi dan masuk swarga kapi amin Allahumma amin. Tapi jebuna Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari. Tanda sejam. Ini kau ambu pun mumpun depak sejam. Setengah 11 pun kurang 7 menit. Kurang lanjang. Biasa sih ngajak kucak kurang lanjang gue bukan binian biasa rame. Cok, mungkin ke bini ini ketelok gini kah. Jabuna Imam Ibnu Athaillah Sukandari pamarian ni kebain ambu gula bas. Napa jadi ngki laku malam terus sampai akhir molot dan awal molot gula ibadah ni ngki gula tak niat abdi pengajian. Guna niat gula ibaratkan burung jangan gula. Burung ria manuk Oning mano bu, andi embian. Pada ban mano ni kemudian ke bibi maji kena. Mari kini ketemu bongke ni kah. Mano si bagus ruamu ni pas amu. Jadi mungkin ni kegulingan ni kini kemunyin mano angkep manin mano engki. Cuk empian ke pengajian tina nah. Atau berniat ngaswaki na gula bayin. Si dari anu mon salah aki engki. Dekian kebela ni kemudian si salah di empian ke menerima kritik dan saran. Panitia ada ni kegiatan menerima kritik dan saran. Panitia pun tak menerima pangluan. Sompengan pangluan tak nerima. Jika kadang orang yang bakun nyumbang manglo. Tak nyumbang PC, tak nyumbang tenaga, tak nyumbang tu aki. Kun tahu nama manglo kun. Siapa do iya di santri sebenarnya di saya tak lebur jan. Penceraman pangalak si mak semak. Jadi ya kau tak lebur jan. Saya kun nengi longos jan. Kau tak entar je jan. Cuk nang disabu dari jauh. Mangkana gula, mak pasti kebelari longos ki ibu jan gula. Cuk gula biasa mundek tempo raki kan to sampai kalapa guri kebelari lu gula. Tapi gula teng lapi dat nang bogon boro, laku kan perenduan gula lagi. Perenduan ni kapakun kebelari longos gula. Coba bila teng begini lapat yang kebelari lu gula.
Terus jauh. Kadang gula nang ilapai ke bela. Entan nangkun penilu gula makan di longos dan gula. Kecewa panitia. Ibu jauh gula syaraki ke bela dari ano. Ton katon ke bela dari Malang. Ada jauh. Ke bela dari Jakarta sekalian yang gula misan lecek. Allahumma salli ala Muhammad. Tabuna ibnu Athaillah As-Sukandari liyaqillama ya farahu bihi. Yaqilla ma yahzunu alai. Mun sakoni kabungan nah teka kasosana sakoni coba biar andi sepeda engkal bunga tak bunga kabungana sakoni kengkun kabungana tapi kasosana juga sakoni iko bolo nang TV BBM naik sia kata susah sekali aja iko aja tang di tahu sa BBM. Perpanjangan STNK harus mempunyai surat vaksin. Tak usah perpanjang tadi lejeng TV masih kuangi. Gula nenengi bulan sebulan molot gula punya telepon. Kan makin itu gula anapa gula mak pas pun malam dak nikah. Beni keng gula baca cocok pidatun gula. Polan gula kun telepon nikah. Nggih siap dan nikah gula nggih. Terkaitan betang kan nikah. Ya, mben bisa hadir ka anu. Siap kan gula. Bawa konser lokasi, mangga diserong kubi lokasi bi ke anu gula. Bi ke Mas Huri. Ki burung. Bawa konser lokasi. Pola aja bisna tau saja gula dinu temen nang kenangan. Tabisna pasetong nang kini ka bas. Polan dak ni kaung guna gula beni keng juma baju gula bang rasa yung guna ongko nama setong nang bulan molot dia kadang sing ngejeng ke mosle ke holiliasin apa roa lata jepo ki mungkin 5 tahun kadang lebesak diburin tekan gula pas aki kadang polan sengke sing undang kiai kagula kun kare beda lo telepon lah datang gula sana datang ada gula datang TV dan nikah. Kadang gula tanya pas apa dan gula nyopirin gula tadi supir gula melolo nyopir ngajak aci lambak nang aci lawan tempok bi gula orang yang tengah depak kali sapu gribu aci ke kapi siap ada bi gula ya no anu nikah ale ke kantor jan bi gula ibu supir dah tojo gula nikah orang yang salaman ke nikah tengah ongke kasaji jan ampun tak uning jan gula sian cok jan orang mata kelero gila. Ngarajan gula kok tak potongan kiai sekali potong ngarajan. Mun sakoni kakebunan kakasasana sakoni anapa gula pola nakacan tak langkong gak dinto budak pengajian karyano mangkan si mangka dak dinto masai tak bisa polan budak operasi vaksin sumenem depon. Yalah jan gula. Angkat gula terus tak ketemuan gula mulai andi surat vaksin. Gula surat vaksin pertama kali kan yang sumenep lamba bareng ban dandim 0827 napaan kedua jahatan bupati napa kin sampai makin ada ring niku sekalian sampai bini gula tak niku dan ada ring niku jangan gula kari sapon gula sebut dengan motor lagi abit dah ada ring niku sekalian ada makin motoran beri gula sebut lemari bini ada ring niku lamba beda orang yang ketemu polisi operasi gula aku sim lambak ki kanak aku mangkana sampai tua ada polisi ini kusim gula sekalian hari iya boleh jangan gula akaton dek parlon nah tapi benih dek parlon kasak nomor setong tu atau pemerintah nomor 2 malaikat ketenangan ki tenang gula cek lebih sim gua tinggal tenang kadang tak stop jet kadang tahu ketemu gula kita stop pola nan monjin mesin kan lain mon ringan no guru. Teka vaksin operasi vaksin guru tak sampai 5 tahun nang betuan saben beda operasi vaksin nikah. Terus jalan tenang terus on lawan nikah. Lain aprit nikah. Mengkirong kudu lah takok guru. Si gula dek magada kita ngat. Terus jalan tidak ring lok boleh punten. Anapa polan abes na orang yang tenang. Mangkan mon bener nikah tenang. Engki napa engki? Rob napa? Doa gelak ya Rabbi hifdzanak wa amanak ya Allah jaga abdina pa aman abdina cek patako orang mungkin kun tako melolo kadang temati tako engki napa engki cek bayar reken ya mati boleh aduh boleh 5 menit ya mati boleh cek bunyi yang mati di Maluku iku apa ya mati boleh di mah iya cek dia mulai lambok kan gula banyak ring mati cek
King embian mulai lembut antara ke Aceh ke Bogor setang petang melolo. Ngki sekenika. Makanya mun sekoni kesosana angka bunga nak kesosana juga sako. Mun jena tambem bian, jena tambem beli sepeda motor, emosi beli busi bon. Mungkin sepeda kini tahu sah busi. Kini kenyamanan ngki. Epa imbang bi Allah. Kadang orang tak pakai beri kebungaan, tapi kesosaannya juga ndeni. Coba empian di PC saya bunga tak bunga. Bunga king tak pakai bu. King ceelang ah, sesat tak pakai sos. Tak pakai sesat, elang tang PC elang. Kau di saya buka pina elang. Sesat bani ibadah sosan kita tak biasa kau tak apa ke. Coba marin gini kebi Allah, beriin kesenangan lebih pandi 1 juta, elang 1 juta. Meja jan. Sare mololonggi, yung maki pas lewat grup tak langkong kalau anu akan diberi imbalan yang setimpal ke grup kun ke kali nge-share makian Allahumma shalli ala Muhammad. Panika, maka mulai gelak ni ka doa benih kun si istighosah sa doa mulain kun selawat kudu doa dek ka al ya Rabbi warda'ani sahaba karidain para sahabat benih king sahabat secek butona king gula kakapi ni ka terolo wabada ni kanggi pola na kadang gula sadin gula tibi ngak macam gula ni ka pasrotot tain rahmat Allah kadang ta itu tak. Tapi menurut taki kegila sa Kanjeng Nabi Muhammad, kegila sa para sahabat, kegila sa Syekhona Khalil para waliullah, langsung itu tak gula kakapin, kun kali nadain. Ngki na bengki. Mangka ya Rabbi warda'ani sahaba, ya Rabbi warda'ani sulala, karidain keturunan Kanjeng Nabi, ya Rabbi warda'anil masyayikh, karidain guru-guru kakapi. Capok gini tuan bon. Ya Rabbi farham walidina kani seren. Reng sepo abdina ya Rabbi waghfir li kulli mutnib kani seren satu reng sela kotusa. Bagus tak bagus atena? Bagus. Jek ngucap kani seren satu jo gimon siguru ampun Gusti. Siguru lak nyalan. Ni kata bagus atenya. Ampun waghfir li kulli mutnib ya Rabbi la taqta rajana. Cek pak putus harapan abdina ya Rabbi ya sami du'ana ajunan dat si maha nerima doa ya Rabbi balighna nazuru pada pak abdina kangkui bisa ziarah dek ke Kanjeng na bisa ziarah ke Mekah atau pas dekian mbian mimpi Kanjeng na kan langsung ziarah ke ruah mangkana mangken nikah mak ulama kasak benih kun dalam mimpi kadang langsung rabu biasa ni yaqdatan banyak nang kitab kini katretan sayaqdatan Allahumma shalli ala Muhammad. Maka NU panikah sejak pentingnya terakhir boleh gelak mengucap terakhir boleh geng mangken ni kemolodan tahlilan apa banyak orangnya lagi amalian din NU geng kan si gelak kerua siapa datang mengancammu kan binasa apapun baik itu secara logika maupun secara nabawi. Secara logika orang-orang luar ni kengabala napa mun keng cet molotan bagus yektena Imam Syafi'i para sahabat ari amolot kekapi ternyata injek jadi natijahnya bahwa molotan tak bagus. Orang si tak tahu ilmu mantik oh iya natijah si bener deh oh biimbian. Padahal kini kemakian logika serosak. Mungkin pas korpo kon napah sebagus ni kemesti elakonin orang lamba. Sayyidina Abu Bakar merangin orang si tak majar zakat. Padahal tak pernah elakonin Kanjeng Nabi. Napa pas ngocak? Ampun Sayyidina Abu Bakar. Cek perangin. Cek saking bagus Kanjeng Nabi alakok. Tak ngocak ada nih ikatan. Marin kini kasih zaman Sayyidina Umar ni kema beda tarawihan, beda salat tarawih ben malam 20 rakaat. Kanjeng Nabi tak pernah berjamaah tarawih ben malam 20 rakaat nika. Mata kar ben malam, gun telo malam kasak gun mari kini kemelolok. Sayyidina Abu Bakar tak pernah, tapi Sayyidina Umar nikah karena kasak punya orang car kelacer lari berjamaah. Orang mempah ngocambian, jok saking ngefokus Sayyidina Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, mabada salat tarawih juga Sayyidina Umar enten. Artinya apa? Kebaikan tidak berhenti dengan Kanjeng Nabi. Di zaman Kanjeng Nabi terus
mari gini ketinggalan zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman Al-Quran dibukukan. Abu Bakar Kanjeng Nabi tak pernah, zaman Abu Bakar tak pernah, zaman Sayyidina Umar tidak ada pembukuan Al-Quran. Zaman Sayyidina Utsman Al-Quran dibukukan. Masa pas ngocak, empon cek dibukukan Al-Quran kenika. Cek saking nikah bagus, cek teh Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Abu Bakar, bahkan zaman Kanjeng Nabi ini kebeda. Karena kebaikan itu terus berkembang. Mari Sayyidina Utsman Pabada nyaman Abul Aswad Ad-Du'ali Ibrin titik. Tak orang luar mungkin macam Quran sebeda titik nenggi. Mangkan salawat nariya kocan nariya mun orang luar ngocak at-taziyah. Karena Imam Ibrahim At-Tazi sekarang. Bi orang luar kadang an-nariya. Nika beda napa nyaman asumsi nika bolan tada titik. Tolesna at-taziyah an-nariya. Nika depada mun tada titik. Tak mun beda titik dekan lain gini kan. Ki zaman Sayyidina Utsman tak ada titik, tapi Abul Aswad Ad-Du'ali Ibrin titik, mun sebab titik dia bebetung, mun tak titik bersetar rosak. Jadi tak berhenti ke nikah, masa orang mungkin dek nikah? Mari nikah sampai semangkin nikah, bude madrasah dia tak fokus, cuk saking fokus Kanjeng Nabi kada lembok beh gua bimbian. Cuk saking madrasah ngari ya fokus Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i ada madrasah, gua. Kan tak kira kocak ada nikah, tapi mun molotan, mun tahlilon, pas ngocak, cuk saking fokus mulain lambok dia. Tung. Nomor 2 bahasa cek ngak kini ke bahasa orang yang kafir. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf Allah ajabu wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairam ma sabaquna ilai. Cuk saking Al-Quran dia bagus. Benireng ken miskin kada ruwes iman ke Al-Quran tapi bagian bangsawan kada. Nikah hujan orang yang kafir. Tung. 2. Saya biasa ke dengan kibi betan kau satu aja. Ngocak. Arapa ben mamolot ya cinta Kanjeng Nabi. Para sahabat lebih cinta timbang ben kakapi tapi tak tahu membedaan perayaan molot. Ego. Beekspresi cinta ni kata aku tu padang gini apa ki. Mon mangken mon empian kadang ekspresi cinta nak kabini nah. Nika mon la cinta eke beka mall, eke beka swalayan, eke beka pasar. Empian cek apa penting aki ben nyai na ben kain nah. Apa kain ben ruang tak lebih cinta kabini timbang ben lain ki. Lah napa nyaman kai ben nyai lambe tak eke beka mall bolan lambe tak ada Surabaya mall, tak ada napa tak ada plaza lambe enggi. Kemun masalah cinta ni ketak ning pentingnya ki kalau buat ekspresi. Mungkin lambek kai benyai, emba lambek nikah tak pernah ingat ke nikah. Tapi mun masalah cinta tak ning tanya ki dak nikah juga masalah molot dan nikah. Sahabat mungkin tak molot, tapi masalah cinta sahabat alebian ben boten kula sateja. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah sekutu anu poran bunyak napanya mana masalah molot dan tahlilan kira rata-rata kini kegulan dengan internet. Banyak argumentasi nah sekilas masuk akal tapi mau dipikir boleh nimpeng kelebihan ilmu logika nikah termasuk logika serosak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin oleh amburi. Lanjut. Mak beres gula pelengan gula cek takon dengan tau. Ngabela ke baca mak gula macam pelengan. Gula keburu ongke mereka ongke pas tuli ngocak pokon selamat hari santi selamat pas terotor na jangan gula. Makan sampai ke makin ka tak pelengan pon. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kata pelengan gula bakun mole marina. Pani kepada Rabu simul jaki Allah Subhanahu wa taala ketimangken budaya tradisi sila turun temurun pokon panika tak salah ada kakemah lanjutkan tahlilan kakapi panika. Nomor 2 orang NU panika dakwah nanika kalaban dakwah sekus bagus kalaban santun kalaban online ana apa mak onlaon pola na inna angkarol aswad la sautul hamir. Coba baca tafsir. Anapa mungkin hamir ni kemungkin himar ni kay berdebi Allah tapi Allah nikah tak suka dek kemunyin himar. Pola nah
dengla amunyi rak menggerak. Do nih ki ngak gula ki buru nikah. Ki gula ki ngunta kota ki ding mun ki buru nih ki gerak menggerak gula ki. Nomor 2, orang panikah sedang kanjeng Nabi beda orang Ismul Adzam. Orang Ismul Adzam. Mun andi Ismul Adzam panikah, deurem abain bisa. Korseh seneng kantor, korseh ya, le ke istana man. Porop bendin Jokowi. Mun andi Ismul Adzam apele anongku. Cektep nama temare. Nyaman Ismul Adzam. Macam kini ke Ismul Adzam je napa. Tero andi Ismul Adzam pian. Ano? Ngano kruan apa nyaman si elok kosot kruan. Napa? Si Aladin ngak kruan kun. Mun ini Ismul Adzam. Asib bin Barkhoya ini kan di Ismul Adzam. Nabi Sulaiman adabu siapa sih bisa minda deka singgasana Nabi Bilqis. Kan jin ifrit gula sebelumnya ajunan ceke dari kelongkuna pada apa? Orang cepat Asib bin Barkhoya andi Ismul Adzam. Abtina sebelumnya mari dari ketebah pada apa? Bolat andi Ismul Adzam. Beda orang nikah mator dek lama abdi teruan di Ismul Adzam ka adin toh koreng wali iyalah mun teruan di Ismul Adzam ban syarat teh banyak mertung kemudian setia banjuk tojuk nang pasar petong hari aja nang bang labeng pasar tojuk deh ya bisa mbian sini kebayin can tero sampean ketondung ki saya jawabin sengkang juk tojuk ya dan pasar tang petang. Napa boleh paro isturi ya dekian. Juk tojuk ni kemelondok. Bahwa datang orang yang beriin pese 100-an dah ni kah. Roda ni kecet nang kitab. Tung laju tojuk tung lo lepetong are ternyata beda orang tua ngosong napa nyaman ah? Ngosong kaju tono ni kau pakai pak tempak bi ore. Pegel. Orang tua beda iya. Orang mana? Kok jadi Ismul Adzam tu kan tinju bingo itu. Mari nak nikah, tinggal ada pak gay. Derma, gulung pegel gula gay. Apa? Cek orang tua pas datang TNI, tentara langsung itu tantu bi tentara. Cek sekarang di Ismul Adzam, tentara pada dia monyet bi gula. Mangkan ada pun gay bentak lulus dia kan. Mohon baan pandi Ismul Adzam orang yang ngosoan ngabaan orang kagak piten beda orang salah teti pate teti koceng ngoba ada di nare teti kebun binatang dekian kulan salah kagak pi kabaan tapi bener ya mun teruan di Ismul Adzam ni ro akhlak kanjeng Nabi ini karaton Ismul Adzam jo saking bae teguh empian Ismul Adzam nikah sompir Ismul Adzam pasera kanjeng Nabi tahu iselenin kemin ontah. Coba pas sembian jet andi Ismul Adzam bian. Senyelenen mentaro teti koceng bimeni. Koceng kau teti koceng ongku yang minyongan bas. Kadang beda orang panika nyaman Farosdak. Farosdak panika penyair terkenal di zaman kanjeng Nabi. Farosdak nikah intar deka kopurna kanjeng Nabi. Maus syair, maus puisi untuk memuji kanjeng Nabi. Polan mau syair kini kita mau bi orang, toren rokok kecempok gulembian ga. Entar kata na, teng depak karo mana, sing kui nah ternyata cengkok cek becin gaban, polan benci muci Muhammad nengi kopurna. Cengkok de nak je tidak lain bani ketok kebenaran na cile na, ketok ongku cile na pas. Tung lek tok cile na Farosdak ni kengal tok. Telengal tok. Pak ki becile na mangkat boleh ke desa muci Muhammad ban. Depak kakasak pas mular boleh Farosdak ni. Tu ya Allah, manabi rakiran tauleri dan adunan abtina pulan si muci Muhammad tak cocok je kanjeng Nabi tikel teka tandi cile boleh. Tada parlon na cile abdi na kadin to kecepek angkui muci ajunan ya Allah ben muci nabi na ajunan Nabi Muhammad iko jan. Tepan kini ke pastan itu gempang rekan mun bit abid kelun dekian talem hari ni ka. Gempang pastan itu amin pe kanjeng Nabi pas Rabu. Benar apa bolana?
Iki bulan sakadin to Kanjeng Nabi di Macilana. Kana di Kanjeng Nabi sabak boleh dah nikah. Man ke cukup pas. Teng lace kecilan be denengan to boleh ternyata. Duh, mata de anu no jan tade lampet ta. Kini ke hune mimpe. Mun muci Kanjeng nikah siat Kanjeng Nabi mangkana punya orang maca selawat naria guru mantiongku basenggi. Farasdaknya manenggi. Mari nak nikah tenglah entar boleh kasak budak orang boleh ngajak curiga pun jadi ketok boleh tang gila gitu. Tapi kini ketenang din tak kayak ketok jengkok oleh izin dari Kanjeng Nabi tenang kok. Ya cek ternyata roman sing ketok gila nongku king sing ngajak ni kena ki dengoda gula palon kampian ni kenapa jan gula terus sampian nikah nampein pak gula makin pon teti monyet jan nikah teti ketang mulai ngetok gila sampian makin teti ketang kasa doa aki ni kedek remese sebisa anu bahkan nikah doa ya Allah abdi nerema ya Allah abdi tak dendam ya Allah tak ada dendaman mulan di akhlak ngak ni kenyaman di semula agama mulan di akhlak ngak nikah Kanjeng Nabi masuk dah kenapa masuk dah ke Mekah waktu napa nak lukan Mekah orang-orang ni kecuriga esang keseng ngusir Kanjeng Nabi iba lesebi Kanjeng Nabi se nabuin kotor naon tes iku iba lesebi Kanjeng Nabi ternyata Kanjeng Nabi tak dendam sekali tak ada se ibales iki nama iki pada ban Hatim Al-Asom panika setong wali ketondu pun ki mung ketondu ambu gula nanjut ego tak kata nanjut dia masa mau cambu dia tak perasaan masih gua kok saya jalan lanjut benih lanjut ongku pengarteh we gua Hatim Al-Asom panika orang secek pelak ke tutipun budak orang nikah dari pelak makanya kok jangan Hatim nikah orang sepelak orang selampe orang dermawan pun budak orang berinteureun mari kini ke setong waktu budak orang asing entar ketang betang je saking giring di mari ketontak pengetahuan deko ya cek bi Hatim Al-Asom mari jamu ibu manyaman dak nikah pas ngocak tamu ini kampian ke kamah kincek lebeun gula makin ke parlon nak mate nah Hatim Al-Asom ki oh ingki jan mangka tebun Hatim Al-Asom empian mate nah Hatim Al-Asom laku empian bu sebu orang kini kebude nang patun masjid nang patun nang imur deje kini kengangkui selemot biru kini ke orang aja mangkana mari kini ke Hatim Al-Asom teng lebu sebu asapok biru kuneng gasa tak langsung ipaten bi orang kini kita songkak kelun jan masih aja mongkok ruwar ya jan dibudin pas burung berarti engkau fitnah bi orang deh jan sigela jan Pak Camat punya fitnah mungkin fitnah bi orang are aku ni fitnah are orang bagus saya fitnah engkau ruse saya fitnah ri saya paten nabi singkok pas ngajak ada nikah mun tak geng bagus Hatim Al-Asom pas kebele abad mun mati Hatim Al-Asom arwah ditanya hakim pian mapah ngebele tibi benerna eling-aling enggi gula nisar empian nikah ujau kangkui na mati Hatim Al-Asom gula nikah empian malita kecewa tadi kebele bi gula jak gula nikah mun paten nai ko bas ngak nikah si biasa nyimpan isbul azam tapi tak kein mainan mun paekan di empian pahun pasaran bahada nikah melolong teka mukjizat guru sekalian gud din Nabi Musa tong kada teti olar gud sekalian gud nggi paekan di empian pahun pasaran tang botang empian bah jual jamu nang kasa nikah bisa teti olar mesti go dolar sapani ka saos bisa sampai aki mau ke panika teti barokah manfaat kakapi oleh barokah Kanjeng Nabi amin Allahumma terelang kasosana dari peselamat barokah Kanjeng Nabi panika luar biasa kakapi tak mati ya kelun sebelum amin pe Kanjeng Nabi muka-muka kakapi ini ketetian nang hari santri tetia santai kakapi amin Allahumma wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين يا الله يا إلهنا abdina tawassul kalaban kaakungna nabi ajunan ya Allah kakasena ajunan ya Allah muka-muka molotan ben hari santri nang ya malam samangkin katrema ada keajunan ya Allah muka-muka jerih bayana panitia saya hadir ke kapi katrema ada keajunan sehingga ku laku ebela sarang nabi ajunan nang pengadilan akhirat ya Allah ilahana kalaban barakana nak takzim ngaku ngaki dak kemolot kanjeng Nabi ya Allah patambah ki cinta abdi dalam seteja dak Gusti kanjeng Nabi sehingga lebur kangkui norok dalam paepon Nabi ajunan ya Allah ilahana kalaban barakana Nabi ajunan ya Allah nyuun abdi dalam seteja keluarga nak foto ibu yang selamat dunia akhirat ya Allah selamat dari musibah pelai cecobaan penyakit bencema-cema ya Allah selamat dari kecubaan orang yang sekebaik cuba dari zalim orang yang sezalim dari tengkin orang yang setengki dari pelanyalan orang yang selak-nyalan dari telep hati orang yang setelep ya Allah ya ilahana ilahal awwalin wal akhirin nyuun abdi dalam seteja pemuraki rizkin abdi dalam seteja kalaban rizki si halal si barakah kalaban barakah Nabi Muhammad ya Allah pada tiaki abdi dalam seteja ya Allah kesesaan kesalakuan abdi dalam seteja ajunan maha uning ya Allah abdi dalam seteja banyak masalah banyak kesesaan banyak kesalakuan ya Allah ajunan si maha uning ya Allah kempang keajunan kangkui akan ten kesalakuan kalaban kecemburan ya Allah kenten kalaban kecemburan ya Allah ya ilahana patakaki hajat-hajat bekus abdi dalam seteja kalaban barakah Nabi Muhammad lindungin aba abdi dalam seteja agama abdi dalam seteja keluarga abdi dalam seteja anak pota abdi dalam seteja red murid jamaah kedalan abdi dalam seteja ya Allah lindungin organisasi Nahdlatul Ulama ya Allah paringin kekuatan orang-orang yang berjuang nang dalam tubuh Nahdlatul Ulama ya Allah paringin kekuatan ya Allah lindungin ben paringin kekuatan ya Allah ya ilahana kalaban istiqamah ya Allah sehingga laku bisa along polong sarang para muassis NU nang akhirat ya Allah ilahana abdi dalam seteja ya Allah paringin kelezatan amunajat keajunan paringin kenikmatan iwaktan tormator keajunan iwaktan asolat paringin kesenangan iwaktan maca Al-Quran ya Allah ilahana bertiaki abdi dalam seteja orang si husnul khotimah si tambah tua tambah takok dak keajunan tambah peratu dak keajunan tambah fokus ibadah dan tambah fokus tengkan ya Allah betiaki akhlak abdi dalam seteja tengkan abdi dalam seteja salat abdi dalam seteja ibadah abdi dalam seteja ya Allah abdi dalam seteja putu ya Allah abdi dalam seteja putu ya Allah bimbing akidah kecilan si pender ya Allah abdi dalam seteja ya Allah sabak akidah kekelompok para ulama nang akhirat ya Allah ilahana ilahal awalin wal akhirin ilahana bedeki nak foto abdi dalam seteja nak foto si ahli ilmu si ahli agama sen ngamalaki dak agama nah sen rasaki perjuang na para ulama benar bin ajunan ya Allah ilahana ilahal awalin wal akhirin paberezeki orang-orang sesake ya Allah paberezeki orang-orang sesake ya Allah tak sakit ya Allah muka-muka terus paringin kesehatan zahir batin ya Allah pabetiaki orang si ahli mecek ya Allah peselamataki dari seterjana penyakit ya Allah peselamataki abdi dalam seterjana muka-muka sabar adakah swarga epon ajunan ya Allah muka-muka oleh keuntungan ya Allah muka-muka abdi dalam seterjana ya Allah kani sarana sarang ajunan ya Allah kani seren ya Allah patronaki rahmat epon ajunan kalaban barakana ya Allah barakah Nabi Muhammad ya Allah ilahana ilahal awalin wal akhirin sapora aki abdi dalam seteja sebanyak dosa ya Allah sapora aki ya Allah banyak dosa abdi dalam seteja penari pen malam ala kau dosa ya Allah dosa zahir dan dosa batin ya Allah pencem banyak ya Allah pok tempat dosa abdi dalam seteja todus sitor mator ajunan ya Allah sehingga Nabi abdi na japo dengan Nabi ajunan abdi na kuntak ngitak ya Allah kerana todus orang secuba ya Allah abdi dalam seteja orang seina ya junajunan ya Allah tapi abdi dalam seteja tak ke pengarap ya Allah tetap nyona rahmat epon ajunan kalau rahmat epon ajunan lebih luas epon tu abdi dalam seteja sebanyak ya Allah ngemis ya Allah sepuluh epon ajunan ya Allah Nabi tak oleh seporan ajunan abdi dalam seteja pala ke kapi ya Allah
Sapor akhir yang sapor dua dalam satu je berjaba jana pengen sapor yang satu je kurun ya Allah. Sapor akhir tatang ke lepa abdi dalam satu je kanca-kanca murid-murid abdi dalam satu je orang-orang yang kebas bekus dak abdi dalam satu je ya Allah. Sapor akhir muslimin dan muslimat ya Allah. Ya ilahana sapor akhir ya Allah muslimin dan muslimat ya Allah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة